हेलो और इस नए एक्सप्लेनर में खुश आमदीद। आज हम मॉडर्न प्रोसेसिंग की रफ्तार के पीछे छुपे एक बहुत ही दिलचस्प राज से पर्दा उठाने वाले हैं। मेरा मतलब है हम प्रोसेसर के रजिस्टर आर्किटेक्चर की बात करेंगे। हमारे कंप्यूटर्स और स्मार्टफोन्स आजकल लिटरली कितनी हैरत अंगेज रफ्तार से काम करते हैं ना। लेकिन क्या कभी जहन में ये सवाल आया है कि आखिर प्रोसेसर के अंदर ऐसा क्या जादू चल रहा होता है जो उसे इतनी तेजी से डेटा प्रोसेस करने के काबिल बनाता है? तो चलिए सीधा इस टॉपिक की गहराई में चलते हैं। तो सबसे बड़ा और अहम सवाल ये है कि प्रोसेसर्स बगैर सुस्त हुए डेटा को आखिर कैलकुलेट करते कैसे हैं। देखिए, कंप्यूटर साइंस में ना एक बहुत आम और बड़ी रुकावट यानी बॉटलनेक हमेशा से मौजूद रही है। होता ये है कि मेन मेमोरी की गुंजाइश तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन सीपीयू की चमकती हुई तेज़ी के आगे ये मेमोरी बहुत सुस्त पड़ जाती है। सीपीयू इतना फास्ट है कि वो डायरेक्ट मेन मेमोरी के साथ कंप्यूटेशन नहीं कर सकता। अगर करेगा तो उसे डेटा आने का इंतजार करना पड़ेगा और यूं कीमती वक्त ज़ाया होगा। तो आखिर इस मसले का हल क्या निकाला गया? इसका हल छुपा है सीपीयू रजिस्टर्स में। रजिस्टर दरअसल प्रोसेसर के बिल्कुल अंदर ही एक छोटी सी लेकिन इंतहाई तेज स्टोरेज की जगह होती है। अगर एक सिंपल सी मिसाल ली जाए तो फर्ज करते हैं कि एक वर्कर के काम करने की जो डेस्क है ना, वो रजिस्टर है। वहाँ ज़रूरी कागजात बिल्कुल सामने और हाथ की पहुँच में होते हैं। इसके बरक्स जो मेन मेमोरी है वो किसी इमारत के तय खाने में रखी हुई एक भारी और सुस्त फाइलिंग कैबिनेट की तरह है। वहाँ से फाइलें निकाल कर लाने में बहुत वक्त लगता है ना? एक परफेक्ट मिसाल। खैर, आगे बढ़ने से पहले जल्दी से आज का एजेंडा देख लेते हैं। पहले हम प्रोसेसर और मेमोरी की रुकावट को समझेंगे, फिर सीपीयू आर्किटेक्चर्स की अक़साम देखेंगे, उसके बाद रजिस्टर के अंदर का जायजा लेंगे, फिर उसके फ़वाइद और नुकसानात, और उसके बाद आरआईएससी, मिप्स और आर्म का जिक्र होगा। और आखिर में बात करेंगे रजिस्टर की कारकर्दगी बढ़ाने के तरीकों पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं हिस्से अव्वल से, प्रोसेसर और मेमोरी की रुकावट। जैसा कि हमने पहले बात की, असल बॉटलनेक यही है। मेन मेमोरी से डेटा प्रोसेसर तक लाने में वक्त लगता है। अगर प्रोसेसर को अपनी फुल स्पीड पर परफॉर्म करना है तो ज़रूरी है कि एक्टिव डेटा उसके बिल्कुल करीब हो, बल्कि इसके अंदर ही हो। मेमोरी से बार बार डेटा फेच करना प्रोसेसिंग स्पीड का सबसे बड़ा दुश्मन है। और सच पूछिए तो इसी ज़रूरत ने कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स के इर्तिका की यानी उनकी एवोल्यूशन की बुनियाद रखी। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जहां सीपीयू आर्किटेक्चर्स की मुख्तलिफ अक़साम पर नज़र डाली जाएगी। यहाँ पुराने डिज़ाइन्स से नए डिज़ाइन्स तक का सफ़र देखा जा सकता है। एक वक्त था जब स्टैक और एक्यूमुलेटर मशीनें इस्तेमाल होती थीं, जहाँ एड्रेस अमूमन छुपा हुआ यानी इम्प्लिसिट होता था। लेकिन फिर मॉडर्न दौर आया जनरल पर्पस रजिस्टर अप्रोच का। इस अप्रोच में सीपीयू के अंदर बहुत से रजिस्टर्स होते हैं और एड्रेस बिल्कुल वाज़े यानी एक्सप्लिसिट होता है। ये वाकई एक गेम चेंजर था। इस खाका में ये देखा जा सकता है कि जनरल पर्पस रजिस्टर्स यानी जीपीआर काम कैसे करते हैं। डेटा रजिस्टर्स से निकलकर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू तक जाता है और नताइज वापस आते हैं। अब यहाँ एक अहम बात याद रखने वाली है। जीपीआर आर्किटेक्चर्स की दो बड़ी टाइप्स होती हैं, रजिस्टर मेमोरी और रजिस्टर। लेकिन हमारा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर आर्किटेक्चर को समझने पर रहेगा। तो अब वक्त आ गया है तीसरे हिस्से का, जहां इस रजिस्टर आर्किटेक्चर के बिल्कुल अंदर झांक कर देखा जाएगा। देखिए, इस आर्किटेक्चर का काम करने का तरीका बड़ा सीधा और स्टेप बाय स्टेप है। फर्ज करें कि C = A+B कैलकुलेट करना है। पहले स्टेप में A और B का डेटा मेन मेमोरी से रजिस्टर्स में लोड किया जाएगा। दूसरे स्टेप में ALU सिर्फ इन्हीं रजिस्टर्स के दरमियान जमा करने का अमल एग्जीक्यूट करेगा। और आखिरी स्टेप में जो जवाब आएगा यानी C, उसे वापस मेमोरी में स्टोर कर दिया जाएगा। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इस पूरे प्रोसेस में प्रोसेसिंग यूनिट कभी डायरेक्ट मेमोरी को हाथ नहीं लगाता। और यही है इस आर्किटेक्चर का सुनहरी असूल, द गोल्डन रूल। मैथ और लॉजिक के तमाम ऑपरेशंस सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्स के दरमियान होंगे। इस सुस्त खाने वाली मेन मेमोरी के पास प्रोसेसर सिर्फ उसी वक्त जाएगा जब कोई नया डाटा उठाना हो या कैलकुलेशन के बाद रिजल्ट वापस रखना हो। बस इसीलिए इसे लोड/स्टोर आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की जानिब, इस आर्किटेक्चर के फ़वाइद और नुकसानात। कोई भी डिज़ाइन परफेक्ट तो नहीं होता, राइट? अगर बिल्कुल न्यूट्रल होकर देखा जाए तो इस आर्किटेक्चर का सबसे बड़ा फ़ायदा इसकी सादगी है। हिदायत यानी इंस्ट्रक्शंस की लंबाई फिक्स्ड होती है, जिसे डिकोड करना बहुत आसान हो जाता है। और हर इंस्ट्रक्शन तकरीबन एक जैसे क्लॉक साइकिल्स लेती है। ये सादगी प्रोसेसर को पाइपलाइनिंग के जरिए इंतहाई तेज़ बनाती है।
لیکن اس کا نقصان کیا ہے؟ نقصان یہ ہے کہ چونکہ ڈائریکٹ میموری پر کیلکولیشن نہیں ہو سکتی، اس لیے ایک چھوٹا سا کام کرنے کے لیے بھی کوڈ کی زیادہ لائنیں لکھنی پڑتی ہیں۔ نتیجے میں پروگرام کا سائز تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے۔ چلیے 5ویں حصے پر آتے ہیں، جہاں RSIC، میپس اور ARM جیسے ماڈرن پروسیسرز کا ذکر ہوگا۔ آج کل کے جو ریڈیوسڈ انسٹرکشن سیٹ کمپیوٹرز ہیں، جنہیں عام طور پر رسک کہا جاتا ہے، ان کی بنیاد ہی اسی لوڈ سٹور ماڈل پر ہے۔ چاہے ہمارے سمارٹ فونز کا ماڈرن ARM پروسیسر ہو یا مشہور MIPS آرکیٹیکچر، ان سب کی اعلیٰ کارکردگی اس بیسک اصول پر کھڑی ہے کہ آپریشنز صرف رجسٹرز کے درمیان ہی ہوں گے اور ہدایات کو بالکل سمپل اور فکسڈ رکھا جائے گا۔ MIPS پروسیسر کے اس اندرونی خاکے پر اگر غور کیا جائے تو یہ ایک 32 بٹ کی R ٹائپ انسٹرکشن ہے۔ اس میں RS، RT اور RD کے فیلڈز واضح طور پر موجود ہیں۔ یہ فیلڈز پروسیسر کو بتاتے ہیں کہ کن 2 سورس رجسٹرز سے ویلیوز اٹھانی ہے اور آخر میں جواب کس تیسرے ڈیسٹینیشن رجسٹر میں رکھنا ہے۔ یہ جو منظم اور فکسڈ طریقہ ہے نا، یہ ہارڈ ویئر کو سمجھنے اور پروسیس کرنے میں بے حد مدد دیتا ہے۔ لیکن پچھلے فارمیٹ کے برعکس یہ دیکھیے، یہ MIPS کا امیڈیٹ فارمیٹ ہے، جو خاص طور پر لوڈ اور سٹور کے کام آتا ہے۔ اس میں ڈیسٹینیشن رجسٹر کے ساتھ ایک لمبا امیڈیٹ فیلڈ دیا گیا ہے جو میموری کا ایڈریس بتاتا ہے۔ اس ایڈریس سے پروسیسر کو پتہ چلتا ہے کہ اس طے خانے والی میموری میں جا کر کون سی اسپیسیفک فائل اٹھانی ہے یا کہاں رکھنی ہے۔ دونوں فارمیٹس کا اپنا اپنا الگ اور اہم رول ہے۔ اور آخر میں چھٹے حصے میں ہم بات کریں گے رجسٹرز کی کارکردگی کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے بارے میں۔ ہارڈ ویئر انجینئرز ہمیشہ پرفارمنس نکالنے کے نئے طریقے سوچتے رہتے ہیں۔ یہ اسپارک آرکیٹیکچر کی ایک بہت ہی شاندار ہارڈ ویئر ٹرک ہے، اوور لیپنگ رجسٹر ونڈوز۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ایک فنکشن کسی دوسرے فنکشن کو کال کرتا ہے تو ویریبلز کو میموری میں بھیج کر ٹائم ضائع کرنے کے بجائے مقامی اور عارضی رجسٹرز کی ونڈوز آپس میں اوور لیپ کر دی جاتی ہیں۔ ڈیٹا ڈائریکٹلی وہیں پاس ہو جاتا ہے۔ اس طرح پروسیسر میموری تک جانے کی زحمت اور وقت دونوں بچا لیتا ہے۔ اور سافٹ ویئر سائڈ بھی پیچھے نہیں ہے۔ کمپائلرز ایک بہت ہی سمارٹ ٹیکنیک یوز کرتے ہیں جسے گراف کلرنگ کہتے ہیں۔ اصل میں پروگرامز کے اندر ویریبلز تو بے شمار ہو سکتے ہیں، لیکن بیچارے CPU کے پاس ہارڈ ویئر رجسٹرز بہت محدود ہوتے ہیں۔ تو ایک سمارٹ کمپائلر میتھ کے اس گراف کلرنگ کانسیپٹ کو یوز کر کے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وقت کے کس حصے میں کون سا ڈیٹا ان فاسٹ رجسٹرز میں رہے گا اور کس ڈیٹا کو عارضی طور پر واپس میموری میں نکال دیا جائے گا۔ یہ سچ میں ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کا ایک کمال کا کمبینیشن ہے۔ تو آج کے اس ایکسپلینر کو ایک سوال پر ختم کرتے ہیں۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، ان تیز ترین CPUs اور سست مین میموری کے درمیان رفتار کا یہ فرق یعنی گیپ اور بھی بڑا ہوتا جا رہا ہے۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مستقبل کے کمپیوٹر آرکیٹیکچرز اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے خود کو کیسے ڈھالیں گے؟ کیا کل کو کوئی ایسی نئی سٹوریج ایجاد ہوگی جو پروسیسر جتنی ہی تیز ہو، یا پھر پروسیسنگ کا بنیادی انداز ہی پوری طرح بدل جائے گا؟ یہ واقعی ایک سوچنے والی بات ہے۔ آگے آنے والی ٹیک ایڈوانسمنٹس کو دیکھنا بہت دلچسپ ہوگا، لہٰذا سیکھنے کا یہ سفر اسی طرح جاری رکھیے۔